사랑하는 감독이자 이웃의 현실을 탐구하는 리얼리스트. 세계적 거장 다르덴 형제가 드디어 한국을 찾아 덕후들의 마음을 두드렸습니다. Toku viewers, bonjour. Bonjour, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Toku Viewers. 다르덴 형제 감독이 세상에 건넨 수많은 이야기 중 한 소년의 성장에 묵직한 물음을 던진 이 영화. Bonjour, c'est Ahmed. 이 소년을 진정으로 구원해줄 사람은 누구일까요? 소년 아메드입니다. 벨기에의 무슬림 소년 13살 아메드. Tiens, essayez de faire celui. Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Hein. Essayez de faire celui. 어릴 적 아메드의 난독증을 깨우쳐준 교사 이네스와 상당히 각별한 사제지간이었지만 요즘 이 아이에게 변화가 생겼죠. Ahmed, tu peux dire au revoir. Hein. Tu veux toujours pas me serrer la main? Au revoir. 약 한 달 전부터 아메드가 맹신하게 된 종교. C'est lui qui t'a dit de plus me serrer la main. Je suis plus un enfant. Et alors? Et alors, un vrai musulman serre pas la main d'une femme. 학교 수업보다 푹 빠져버린 교리. 수업이 끝나면 달려가는 그곳에 바로 아메드에게 극단적인 이슬람 교리를 가르친 종교 지도자 이맘이 있습니다. 아버지의 부재 이후 찾아온 사춘기. 기댈 곳 없는 마음을 채워준 종교였지만 그 믿음이 너무 맹목적이라는 것이 문제. C'est insultant pour elle. Elle peut pas m'obliger. C'est ta prof. Si elle te tend la main, tu dois la serrer. Elle le fait exprès. 또래와 급격하게 달라진 아들의 모습이 엄마는 걱정스럽기만 합니다. Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. C'est ce connard d'imam qui te bourre le crâne. Oh, ça va. Quoi, oh, ça va? C'est pas vrai, peut-être? Elle fait ce qu'elle dit. Qu'est-ce que t'as dit? T'as pas honte de dire ça à ta mère? Excuse-toi près de maman. Excuse-toi. T'habilles pas comme une pute et tu pourras me parler. Aie poli avec moi. Je m'habille comme je veux, ok? Excuse-toi. 하지만 교리를 벗어난 행동을 하는 것만 같은 엄마와 누나. 아메드에겐 가족 모두가 배교자로만 보였죠. Ahmed, 무슬림으로서 순교의 길을 택한 사촌형만이 숭고한 교인이라고 생각하는 이 소년. 아메드에게 종교는 세상의 전부가 되어버렸습니다. 그로부터 얼마 후 Basé sur le patrimoine artistique, elle veut dire quoi? Des chansons en arabe. Des tubes, elle a dit. Apprendre la langue sacrée du prophète, paix et bénédiction sur lui, avec des chansons, c'est un blasphème. 생활 아랍어를 자연스럽게 배울 수 있는 돌봄 교실을 열겠다는 교사 이네스의 결정은 또 한 번 소년의 마음에 배척심을 불러왔는데요. Ahmed, le Coran, il dit qu'on peut vivre en paix avec les autres religions. Moi, c'est ça que mon père m'a appris. Et mon père, il connaissait bien le Coran. Le Coran dit que les juifs et les chrétiens seront toujours contre nous tant qu'on suit pas leur religion. Non, c'est lui qui dit que le Coran dit ça. 비뚤어진 맹신. 선생님은 아메드의 마음을 바로 잡아주고 싶었지만 이미 깊숙이 박힌 편협한 마음을 밀어내기에는 무리였죠. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, Non. c'est un menteur, Ahmed. 그리고 행여 흔들릴까 어린 소년의 마음을 더욱 세뇌시키는 지도자 이맘. Vous allez faire quoi si elle donne quand même son cours? Ce qu'il aurait dit de faire, ton cousin. Son mot d'ordre. Combattez dans le sentier d'Allah. En arabe, dis-le en arabe. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقلوهم حيث ثقفت. حيث ثقفتموهم. 아마도 그 순간 아메드의 마음에 어떤 결심이 찾아들었는지도 모릅니다. 제대로 깨우치지 못한 채 깊게 물들어 버린 교리. Ya Allah, accepte ce que je vais faire pour toi. 그날 이후 틈날 때마다 홀로 위험한 거사를 준비하게 된 아메드. 이 결정이 얼마나 위험하고 무모한 것인지를 그때는 미처 알지 못했죠. Allô? Allô? Bonjour, c'est Ahmed. Je voudrais vous parler. Monte. Ahmed? 일순간 엄습해온 불안도 잠시 이내 13살 소년이 행하고만 광신의 칼날. Allahu Akbar. 이 맹신의 끝에 자리할 아메드의 미래는 과연 무엇일까요?
이 영화 만들어질 당시에 어떤 이 벨기에의 상황이라든지 뭐 이런 걸 좀 근데 벨기에가 유럽 전체에서도 상대적으로 무슬림 인구 비율이 굉장히 높은 나라예요. 아메드는 벨기에에서 태어난 거잖아요. 네. 벨기에 사람이란 말이에요. 그럼에도 불구하고 이 성장 과정에서 끊임없이 뭐라고 할까요? 이 사회의 어떤 주류로부터 자꾸 배척을 당할 수밖에 없는 부분이 있겠죠. 그래서 굉장히 외로워지거나 고립이 되는데 그들을 유혹하는 것은 종교적인 극단주의죠. 그렇게 해서 이제 발생이 되거든요. 그런 측면에서 대체 왜 이런 일이 벌어지는 걸 한번 보자라는 건데 중요한 건 영화에서 보면 처음에 사촌 형이 바로 그런 이슬람 테러리스트가 돼서 각이 됐단 말이에요. Tu vois, ils ont même ajouté de la lumière pour qu'on se souvienne qu'il était serein au moment de mourir. Tu peux être fier de ton cousin. Un pur. 사촌 형은 한 20살쯤 됐어요. 이미 20살쯤 돼서 이슬람 극단주의에 경도된 사람이라면 그 사람을 가르치거나 뭔가 얘기를 해서 고치기가 너무 어렵겠죠. 그러니까 어떻게 생각하면 이 사촌 형의 7살 전으로 가보는 거예요. 그게 바로 아메드인 겁니다. 그래서 그 13살 이야기를 한번 들여다보는 그런 어떤 초점을 갖고 있는 것처럼 보입니다. Avancez. Avancez encore. Arrêtez-vous. Écartez les jambes, écartez les bras. Les paumes vers l'avant, penchez-vous un peu vers l'avant et procédez à une fouille. Madame Inès est venue à la maison, elle m'a demandé si tu serais d'accord de la rencontrer. Pourquoi elle veut me voir? Elle dit que ça lui ferait du bien pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Parler avec elle, ça pourrait aussi t'aider à comprendre ce que t'as fait. Je veux pas lui parler. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. 엄마도 굉장히 힘들죠. 나름 아들을 너무 사랑하고 잘하고 싶은데 남편도 이제 죽고 없는 데다가 근데 아이는 엇나가고 어떻게 해야 될지를 모르는 거죠. Parce qu'il s'écrasait et moi je Il m'écrase pas. s'écrasait pas, tout le monde le Il respectait. s'écrasait. Sinon tu porterais le hijab et t'aurais jamais bu d'alcool. Yasmine aussi elle porterait le hijab. Tais-toi. Tu dis encore une fois ça et je vais plus te voir. Je te donnerai les miens et tu verras que c'est pas aussi. Ils sont où les ciseaux que tu as utilisés pour couper les cartons de lait? On les retrouve pas. Là, sur la table avec les autres. Non. Bon, tous les jeunes de ce côté-là. Je suis désolé, vous allez tous passer au détecteur de métaux, comme les autres. J'ai ma prière. Ça sera vite fait. T'as encore 3 minutes. Il y a aussi mes ablutions. Ahmed, tu y vas, s'il te plaît. Je dois faire ma prière. Allez, tu la feras après. Allez, arrête-toi. Allez. Simon, fais ma prière. Reste calme, Ahmed. Si tu continues, tu vas en chambre d'isolement. En chambre d'isolement, allez. Allez, on y va. 이 영화를 만든 감독님들이 다르덴 형제라고 실제로 이제 유럽의 그 예술 영화계에서 거장 중에 거장이라고 말할 수 있습니다. 지난 한 30년간 칸네 영화제에서 가장 큰 성과를 별명이 무슨 트로피 수집가처럼 보일 정도로 너무 많은 수상을 했어요. Bon, nous, on a l'habitude de dire que, du point de vue du cinéma, on a deux pays. Notre pays, la Belgique, et un autre pays qui est Cannes. 하나는 산, 농담도 잘하시더라고요. La reconnaissance n'est pas venue de notre pays. Quand on fait la promesse, c'est les journalistes qui ne sont pas belges et qui sont à Cannes qui sont les premiers à reconnaître notre travail. Donc voilà, mais maintenant les choses ont changé, mais c'est vrai que pour nous, Cannes, c'est toujours un beau souvenir. 전 그런 게 제일 궁금했어요. 원래 형제가 같이 살기만 해도 안 싸울 수가 없는데 Sinon, on ne travaille pas ensemble, vous comprenez, si on veut chacun faire son film. On a des accords quand on est à table, on dit tiens, de la bière? Non, du vin. Voilà. Là, on n'est pas toujours d'accord. Comme premier boulot, si tu veux, tu pourras t'occuper de les nourrir. Ça serait bien. Bonjour. 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 Bonjour, ça. Mira, assise. Laisse un mètre tranquille. Le chien a léché mes mains, je voudrais les laver. Ça peut pas attendre. Non. 다르덴 형제 감독 작품들은 전체적으로 막 어떤 기교나 뭐 이런 거 없이 맞습니다. 그냥 되게 묵직하게 네, 얼핏 생각하면 영화가 때깔이 별로 안 좋다라고 말할 수도 있죠. 왜냐하면 이런 그들의 영화 철학에서는 때깔에 저항하는 영화를 만들기 때문이에요. 영화의 공간을 보면 일부러 농장에 가기 전까지는 폐소공포증을 느낄 수 있을 만한 환경 속에서만 영화를 촬영해요. 예를 들면 뭐 소년원도 그렇고 집에 부엌에서 엄마랑 싸울 때라든지 학교라든지 아주 좁게 묘사를 해서 이 아이가 얼마나 그런 상황에서 갇혀 있는지를 보여주고
그러다가 이 아이가 변화가 시작되면 탁 트인 농장으로 가죠. 이런 식으로 영화의 전반적인 공간을 선택한 것으로 보입니다. Pourquoi t'as demandé à mon père d'attacher le chien? T'as peur? Non, Bah, pourquoi alors? parce que j'aime pas qu'il me lèche les mains. Sa salive est impure. C'est ta religion qui dit ça? Oui. 네, 저렇게 동물을 핥지 못하게 하는 것이 이제 계율인데 뒤에 가면 동물들을 거리낌 없이 쓰다듬죠. 아이가 변하는 거죠.